Kupio sam ovog Volvo V40 na aukciji. Kao što se vidi na snimku, auto je bio u udesu, avarisan je pozadi. Pokazat ću vam dalje detaljnije kako ću sve to da popravim, da sredim i da li se ovako nešto isplati uopšte uraditi sam. Ovo je Volvo V40 sa 1.6 dizel motorom. Inače, jako pouzdan francuski 1.6 dizel motor. Auto je očuvan generalno, jako očuvan. Sve što znam o njemu je da, rečeno mi je da gepek vrata ne rade više, ne mogu da se otvore i da dobio sam 2 ključa uz auto. Pre svega probat ćemo da otvorimo gepek, da vidimo da li to zaista ne radi i onda ćemo da vidimo sljedeći korak. Sada ćemo da usisamo gepek. Gepek sam detaljno usisao koliko sam mogao. Sad je plan da skinemo ova gepek vrata. Prvo što treba da se uradi jeste da se isprate kablovi od gepeka sa jedne i sa druge strane. I onda da to raskačimo i onda ćemo da skidamo vrata sa šarki. I da se otarasimo ovih gepek vrata, pošto su kriva i deformisana i ne mogu se koristiti ponovo. Prateći kablove, iza ove plastične stranice su džekovi. Tu su džekovi za gepek vrata i ventilaciju. Sa desne strane vrata imamo jedan konektor i imamo crevo za prskalicu što treba da raskačimo. A sa leve strane imamo ova 2 konektora ovde. Ovaj veliki sivi konektor i onaj plavi tamo. Instalacija je izvučena. Ostalo je samo da raskačimo šarke i amortizere. I vrata su spremna da se iđe. Da li je ovo baš izvodljivo i praktično za jednu osobu, samo sad ćemo da vidimo. Raskačit ćemo amortizere prvo. I onda ćemo sa ključem 10-kom odviti šafove, zato što Gedora ne može da priđe tu, probao sam. Vrata zadnja uspješno skinuta. Sad treba sve ovo. Druga gepek vrata su već tu. Njih sam naručio napred jer sam znao da će mi trebati da su oštećena ova na kolima. Tako da već je spremna da idu na auto. I imamo oštećeno stop svetlo. To nisam naručio napred jer nisam znao da li je svetlo LED ili sa običnom sijalicom. Tako da sam to ostavio za sad. To ćemo da skinemo uskoro i da proverimo broj dela i da uporedimo i da nađemo polovni. Da zamenimo ovaj.
Pa da vidimo samo da li ovo zatvara se sve kako treba i to je to onda. Sjajno. Da bismo skinuli stop svetlo, imamo jedan šraf 8 mm koji se nalazi ovdje iza ovog panela i još dva šrafa koje se nalaze ovdje i ovdje iza branika zadnji. Tako da i branik će morati da ide napolje, svejedno oštećenje kao što se vidi. Tu su 3 šafa toreksa koje drže branik i onda se branik samo povuče napolje. Ima odozdo isto torekse koje još nisam skinuo i ove plastike ovdje treba da se izvade da bi branik mogao da se oslobodi. Nevjerovatno je da nema apsolutno nikakvog oštećenja iza branika. To je kvalitet Volva. Tu se nalaze šrafovi koji drže stop svetlo da bi ga izvadili. Štop je skinut, tu je i broj modela, štop svetla koji ćemo naručiti po istom kodu da se sve poklapa. Novo stop svetlo je stiglo, par dana kasnije i nakon malo viška vremena i frizura se promijenila naravno. Sada ćemo da zamenimo štop, pa ćemo da sve to prikačimo i da provjerimo da li sve je ispravno, naravno sve sijalice, provjeriti diodu, naravno ovaj štop je sa diodom, tako da sad ćemo to sve da zamenimo. Sljedeći korak je, znamo da nam trebaju 4 šafa od 8 mm, koja ćemo da nađemo ovdje sad. Sada ćemo polako ručno da započnemo s ove dve male osmice, zato što ako šaf ispadne unutra, bit će baš teško dohvatiti ga. Stigao je drugi branik, koji ima malo oštećenje tu, kao što se vidi, ali nije to toliko i bitno jer će tablica to da prekrije. Drugi problem koji ima i koji nisam video je da ovaj branik stari ima ugrađene parking senzore koje nisu fabrički, a novi branik ima fabričke parking senzore koji su u braniku već. Tako da instalacija nije ista od jednog i drugog, tako da ćemo morati da prebacimo instalaciju sa starog branika na novi, da bi džek na autu pasovao za maglenke i za stare parking senzore. Ovo su džekovi na novom braniku za parking senzore i maglenke, a ovo je džek na autu.
tako da ćemo morati da vratimo instalaciju sa starog branika i da poskidamo parking senzore i sve ostalo. Rekao bih da su parking senzori već naknadno vareni, neko je to već popravljao, tako da ćemo da izvadimo ove fabričke i da ubacimo parking senzore koji su bili na autu pre ovoga. Instalacija i parking senzori koji su naravno bili vareni već su skinuti. Sad su skinuti. Sad ćemo da uradimo isto na drugom braniku i da tu instalaciju stavimo ovdje. Sljedeći korak je da izvadimo parking senzore iz starog branika. Parking senzori izvađeni. Sada ćemo da proširimo rupu malo na postojeću rupu. Svi parking senzori sada pasuju u novi branik, ali problem je samo što su parking senzori sivi, a branik je crn u donjem delu. Tako da blago ćemo, veoma blago ovo je onako već jako potrošena sunđer šmirgla, ćemo da zagrebemo lak na parking senzorima i onda ćemo da ih prefaramo u branik boju crna, mat crna boja. Parking senzore sam ostavio blago starije od branika, tako da blago su uzvišeni da bi ih ofarbao i onda se od zadnje strane ću da ih uvučem unutra u branik na mesto. I to je to, mislim.
Stavit ćemo branik ovako malo na sunce, jedno 5 minuta da se boja osuši. I to je to. Ovo je jako dobra boja. Koristio sam je pre i jako ima dobar finish. Mat finish. Tako da bit će to super. Evo kako izgleda branik, spreman je za ugradnju na kola. Još samo tablicu da stavimo. Ovo je stari branik, vidite gdje su bili stari parking senzori na njemu. Po mom mišljenju veoma visoko i ne izgleda baš najbolje. A sada su ti isti parking senzori na mjestu gdje idu fabrički, tako da to mnogo lepše izgleda i naravno izgleda kao da su fabrički parking senzori. Sada je vreme da vratimo branik na auto. Pa da vidimo kako to izgleda. Sve što je ostalo je stavimo šrafove nazad i onda ćemo da probamo da li to zaista radi. Parking senzori da li rade i maglenke i to je bilo to. Samim tim Volvo je završen. Ići ćemo malo u test vožnje, vidimo kako se ponaša u vožnji i to je to. A to je to, ovaj projekat je završen. Pridružite nam se u sljedećem projektu koji će biti uskoro. I zapratite kanal i lajkujte video ako vam se sviđa šta smo ovdje radili. Pozdrav!